Benere te runda ya Arzum, lebe ya capitaine Thomas Sankara Kuba yu pistan la nase la runda tienrda zame met pama minhir ya soda sa minhiri pa pipi minhiloto la ya pipi ya sodara a rokma Christian Kabore namo alagi jidabwa kasi naba yala langamataba yamba hantoen koton mor bilfu yabo mpatara mora zuge nande ngam silaka kafi bilihu nanda awa e kafi wonyu por matsna kafi wonyu por na yawra wane koyini ji ton me hen tarade ha miti kafi o me kenda ne wenge kelam bahti sabala ni putorti ni ho aywa dende kafi woni okula hen zo ndole ti fane o ya sida runda kafe wa ya client ko do la nan le kon ya ton tenga zura o soba rockmar Christian Kabore ya sida la runda mpanam bolo tibi Michel le président nan bolo la mete camarade président yam na so kreme ngana ge boyin tumbo na ti camarade président amenga la sunge yam ya tabi ne ta parti bo fa ton ya parti ya yemre rockmar Christian Kabore ya ton parti mo président an latam ti bange ta sidna pa MPP tabi asidna pa CDP tabi asidna ba apa ADF RDA tabi elem pa inir tabi asidna ba parti kasang ning yurum bonte Burkina Faso tabi ga parti o me président wala ngom ne o den ya ton camarade Allah ya tabi ne tawala den Burkina be ya Burkin bil hakki kabe parti kan apowa yurum bonde te Burkina Faso den bumda ning ho an ti toem mana ton parti wa ton na ngoma me e pana nzwe ni fila gome et pas un mandat bien la gomme. Camarade président, ton date me tiam mi sac nana ti kelem nan pawai. Saki fa tira wa tuni takre rai tuni yam to committee sanya ti yawon bord gambre. Ti boy. Yam ho na mani gouvernement 2016 janvier au kiwu ne ba mana gunsu ti sodaba yem pabe gouvernement we la belam ti a soma wala la démocratie soda passer un qui gouvernement pourrait la semaine de yiblo or poré a wen Burkina Faso peka atin ele janvier au kiwu rasam pila nu tan soban sorsa wa kum sa Burkina Faso ni pour tonje ka koy kane sa kanti na radio télévision rakabe yele ya soma ti egesti ministère dans moi bi mani tekri bilifu sodasa ningi sodasa ministère on ningi sodara bal sodasa abu gomda ne taban yi ton nisal sa ne taba ya titi ton ten kugure yele me tia tienga na ya soda ha taw soba ya sida la soda sa ministère wa e hanning ni zalga bene ko isa panan du dingre somay gungu de tabu so wakat kan ton ko moto radio wa wakat kan e ti soda sa ministère la le pas sécurité aux zingi sécurité aux zingi traininga wa police bene wa fan trainingi sodara sa zingo ton widere ti lore la ton wana wume ya ti na ba yele me ti bampanan to sake ti soda ki bamba gouvernement pourri ti ket ntar sembo nda tete yella hamane janvier ki wura pila nuwa nanti ka oto rawa nyame ti yella tara nyangren ken tawri ti gouvernement to na le bo vigiligi ton goma son lat le bon wata zuwa ti janvier ki wugu Après 2019 après ma gouvernement janvier ki wura pisi la yemre
ton wa nyame Jean-Pierre Kura pichi la nase premier ministre parle kan wa nteka gouvernement mi kame ti ketia wotone pa tweak cheke en kere ni soda sa ministère on raté de panning soda bi ni te ton le men kwaya han yele ti awa commerçant ma mi et c'est bon mais c'est pas arrivé ye gouvernement ya soma l'absence de motorin ni soda bar gidaka ni hunda gidaka yeti soda ha pa kere gouvernement wa asal jallo sahawa assemblée nationale ramman ga yele kanga te soda ton ki gouvernement pour pa gidaka den ton wida wakata wotone ton nyame ke bninga ton tom nantara serifsi wala soda minihri ton yele et longa serifsi et pierre de la main et peta patron toumde la zine ninga ninga wa la paya zinga la bene teninga la gouvernement ba premier ministre men ngapten mana la bangeti soda sa nama rata soda runda ton tenga hambe yon ko la kalma pour yinga la gom kang me alléluia muktobre yel wor pore gouvernement le pour te ton le ban j'ai koyan gomé ya juin qui gouvernement ni han luyati pak mane juillet qui pour gouvernement parle dia me te bamenga rera ministère te bam la soda sa minihiri ya sida ya lendik minihiri pokora mo te délégué wa te ni nga penyak zamo enda pokor bamba ati ti tek da pa tek hakiki la tonne nta torjo wakat fa tonton le brantara pour un tour tonda goma gom kat ne ba yeti a paure passer ngom moto ton yelem ti gouvernement manda men wala bonga sampa bu ele ne gugo pa kende yime passer de ne ba hawa na ta bon wita ya yam ningi zugun ti gouvernement wa aneni mbuida ya wala balle équipe ni supporter d'amba président wa ya sélectionneur entraîneur président ha entraîneur sans classement man classement te pas james patron te supporter d'amba pa widi bala mi jouer d'amba fa minir fa ne han tentu ngumninga classement me han pas james ba équipe ya soma yam ton men temps papa mi ya de men so te vini wita yete manre clairement te pas sommeil petit président pas sommeil la clairement han pas gente moi ratin sur la mette pas jamais ya auto den wit kan fa wi de men wata zaman dara to bleber nan le toyem gouvernement pourra ti minihil ni hinde minihil pour le bra minihil menga edita rokan wa na mo ta ka pipi hanan yak soda ko soda sa nam la wotoni mpaton yeti ti hen samporo ya soda na pa be na mo ya la soda handa be le be ni padang be mo padang da ton hinda mo la ma ton ba te tawoto te bam yawon sakna mantik kanga le ton dati han furo kafe kanga wa bi bang ti supporter damba haweti yamba anternera clairement pas son bi kelga ba supporter damba ji bonno gardien wa ngeto tone la abonné soma ya wap tawdam quoi ya zitengo mi ma ai zitengo mi maure den so était clairement pas jmc bi man te payam menga la bon wite ya tum na na yiti wayam ndata ni ba fa ndata la bon wita den mam puya woto président ya entraîneur mini damba ya jouer damba nimbuida ya supporter damba en surtout cheikh den kilar nimbuida me wita kilar supporter damba wita wanda te balla yi shoma pare minute pi hoya watn tam to pebe te yam ya ne jouer som sans ya on pas suivi ouais et pas jamais c'est den de café kanga na inquiète camarade président wala mieti camarade président ala to wilgame de Burkina Faso ya parti animbui de la parti wa tabisi den runda ton ko to bumninga animbui de fa yikinya ne jouer ning ya biteni parler ning bninga pore te tonga asem poro ton do hibirama bro hibirama ton je enquête te wakat kanga
président ya sélectionnaire zugu sen kada jin kanga wakat kanga nimbuida ya supporter dama suri tano den ya kafe kanga la datara na shilande ko tenga na ba reol masa e ken le tenga na bien pas ma a café mita kunywa yemre ya sélectionnaire auto il me confond la ko joueur ça qui est là option tarne pour so bien le roi kirunda rara auto be kiura pila nu pistala na la runda dara ya auto senior ne faso président option quoi conseil de l'entente zakapo karbato ko dalamba Mninga fofu wabula. Ada de pam témoin wa. Aya wa de pam te pour pas ko to sa wa. Le tribunal la pam témoin. Bon na bam impérialisme. Aya bon donde jikonga. Ere gom nungu de bale. De patar kasite. Tan mi buminga. Ya te ko président Thomas Sankara. Il vient là. Talab la me timum darno ya don il vient là. Il vient là. Ayum pit na nase la runda dara. Ya auto. Boda me evental tempera ton ramete boda pa ka kulimse. Ya auto. E ki wara sam pila yemre. La soxla yin kitamete bleyenra ateti avocat ma koshoro. Ba yenra la maintenant yi ki wara sam pisi la nu huate. Aya. Il kan jugu ton na batem pa kwaye la tan ko bum ninga ton je ya bum hin ke ho bilfu pa consore tibi boda ko esat ne ba yande ne ba wumi ate ti wa radio bi television tin ala handik direct wala TPR saha ma metin da meti ki da hangai tenga anda toyen je kon kwa ne te mane bon te yi direct bal bam wa na mbune ba bouble direct maison des peuples 3 janvier 84 wa na pak et TPR yi direct hal te tan TPR da ma fa chebo fa yi direct lati rabla handa min la justice den man pa mi bum ni hinki te parate mana direct la me taada me ta direct handa to man yid a samda bale duniyel il a Thomas Sankara boda pa Burkina Faso duniyo fa ji cap ndatin kelere boy man bodo Burkina Faso justice handa tan jen kajugu ya lo horom to bran jen kabju ya auto ba duniyo fa gil cap na jahabla me titan rasebo wala sanda konsore qui va quitter son raha ya wosoti na yara sandi ko télévision nationale la radio nationale ti abam dikta ti radio ram ni be télévision ram ni sindat moko be ne be moko ti dunu wa télévision ram ho anti rata ko ten wa keton ka direct ndike ten moko ton télévision nationale we na sa tenga be Afrique tenga ndaten dikte fo me tenga ni mbuy de kelere be ho moko la duni fa yel ma me taadam tara ton yi wotori la pa mi bum nin kitte bam me gita woto la han pa sam de handa mani so banda so me yida wanji ba ya tanya ton me tahabilla woto han taada zu ya yam yela bala song da bam menga song da me puisque wita kala go ma fa ya ti ya politique bouta bon bouda ha yi ne ba fa ni fi ya ti so ko yi ne ba fa ni mana ruwa zama ya Abuja we Rwanda banda Ruza ya meta passer ramji direct direct sendata fa tra site menga fa ndata kelere ya internet ma fa won ti bebe jingate amle ya buru man ti direct pipi coup de tani ngama man nan luba alpha conde ti patron bam bu da mi direct télévision passam ba foi passam tribunal la tourne
ha yo ko ko game bam ya nta to ya soda bu do bam ya yo ko ne ba le yi da yam sida ando za bi pa ki de ko ya ba e ten ko le me te wen de o mieta journaliste ba ya wo so te nan pa kam te dunu wa journaliste na waka e stara men ngap ten pide me ya woto el kan yinga le ham to lo mane te a télévision nationale lan jikdi ni radio chen ni ngwa te be dunu wa pour enda ten kila atoma sankar buda ngom yum pistan la na ti ya gom wa tonga be mok tira yi mutam e mok Burkina Faso télévision ni ya sababu ti ton me justice que te justice justice que te buguni te Burkina Faso justice de bebe ni sampa rika otone wala yum pisilo pour men absama rat ba vere ngi ha bu mu patonyo ba kan vervenga yam ha ni ndata mai buda sahabi lam ti boy yam patra bu mu to qadi ne mo ko kaseti insurrection buda mo en général jibe jenje dam buda mo so to bi bon coup de temps wi patara atras ba yi patra bu mu ligi ayu obem to 15 minutes fa bi patara ndatum ba ambange boy ndama na wakato nanti ka boy patara ham tikki patara bu nanti ka mu ligi den to ko ta justice to mala ngezi kanga am gom na pam ya kiba kitayiga am taada mete ha jemse songa ton Burkina Faso ba fangil kapi la bara ya fa kiba kitayiga me la serda te bale kiba kit la to ba kibale wa konimbuida ha wa gida to ba ten pam kibala ko neba ya wa sa nani to bre fo wakande gale ye to la ko ewa den ya yele yi be sobiam ha to se diam ti Facebook ko ben pak da kulimse beoro na pisila yo ko soba la wotoni am nan de kapsa mini paka tombiano elise la muligi Facebook ko ramba han tong ta mo ti ta Facebook ko kanga Facebook ko ning howa ti nimbu da permite Facebook ko mbeteng ni Facebook ko kanga awa kibarkaye zamana nan menga ne bana shokr mama ton man publication ti bono ti a bon lebe bon ti ton dat la mele Facebook ko ti Facebook ko lebe ronda la atete kibar kabe ne ya yemri a woban da jinga tolam nan wiliga ndapa to ngwa ma yelam rentir gomi am han gome ya wala mam hanna ne bla ni si opsam mana suka ka wato ne Burkina Faso sinia haram ni bam han balagandu yam kila selection ya Burkina Faso ma wala pambe selection pour moi telam tum gom nam ti ayi murbi ya nam telam te Burkina Faso sinia haram ya yenta ya yin sabat tum dala beti a shoma kala ba fa zalam ay la na ay ya zalam moy rati yele abso na yake ne batman wakata ba sinim damba fa wata me certaba de bel yake commission ya Burkina Faso ye mam je wita ya wa han lo han ta yuma yopoi mam sakka me mbale yele kasan woto ma te ba bahti tem hatab ne bonare to man per selection pare ton Burkina Faso man tab ka wa Burkina na yi kwangro wakat fa na mo rata ti boy William ti preselection zingi wala te bunan de ngehe film kan aton kenga wa kan tabe tin kan aton men pa kenga balagan duwa nep sanda film damba amenga zo en ko yam cassette kane ya 2007 pespa ko ton film ton en kihe ti papa he ti kenga nan tirere mekte van ambala to to ndi kan kiha pala kamengi pala ka yoto lem nan ka film bu ti am pa jaha réalisateur yure en yezo sekame ayo pa jemse ya tenga namba la haya ina black nge film ya soma ba so ba zugo han pata yam dawo film haya soma rik da mo la ton ya meti ronda wa ben te Burkina Faso yemta film la soma mona kita so ba pa mi talon wa kodo amina la haya
ina ne soit net soit boom wa jiba saban media nya kayam na vuyim Facebook ko ha tengando yamya tengando ro ga mana kan netri ya woto e hange he mtendam ti région nan wuli gila mo maha tengando ro ga mbonti eniwa espace de nouvelles idées netka la me netka la netka e bonyinga ya tumu nan tumbe ni tumni nan tumbe ni wa ya boy rahma yo poeteka film nan yibe ni film damba ya savan media man film dam nisa lem nan kyanti kyengese ale wa ton ta Facebook ko sebo den eniwa bonti espace de nouvelles idées plaque la autour yam handik sora lo hôpital tengango lo esa sonam be yiba enaya plaque kanga enaya liwul me hen ya hay ya venam zakala autour ne yam handi goudron bala denga ane goudron geta taba den yam hawti nyaro kanga ada ro gombe la télévision men na indi kanya garan kenge le runde la bana sing émission ambassade de krebeni la télévision na manda direct tengando ne sera kane dar fa zabre wakata yopoi titan wakata way unen yi de film bene film ni yam papa me de sal damba pour moi ton nan yi ce film bambe tiam gehe den ya kiba no or son kotia la zinga pombe ni yup suk buta to na jinna mati rem de na wat ndem dame podio ma jugu ritel bud me na jinda be ni ritel la yuda aha den ya kiba kan la dratan tasia sen ken ni sinmo weng ma tiengra poa ya tiengati unda ya kiwara hampila nu ramana lor pore Thomas Sangar sunsanga pore sunsanga to le passé la jumaru kanazi kalma tiengre na yi kiwara hampila wai sida yum pilo to ma aban sakwana mbole den tonina sokla me de filma modon yi barati ge ya woto ina yi sab filma rundo me man sakra pore Thomas Sankara baba filma ton han sohna wa ina le bwa yimi jugu yimi le tiengre ha den programme pour sen tanki kon kibare ya woto ne alera nan pa yoke yam paki ati Aisha ka sibalo na kon lera kala bil hoba aywa alagi nan posi la barka ne venam ninga fasum ni si so wan kon runde yibe wa yetaba café tolra syndicat tâche camarade per heba ta furore la quelle fou con jouer ça tava entraîneur au YouTube